السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، پی آئی اے کی 8 روزہ ہڑتال بالآخر 2 قیمتی جانیں اور 2 ارب روپیہ ضائع کرنے کے بعد ختم ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نے 30 رکنی وفد لے کر قطر نہ جانا ہوتا اور نیشنل کیریئر کی عدم دستیابی آڑے نہ آتی تو شاید یہ ہڑتال اب تک جاری و ساری رہتی. مذاکرات کا دروازہ صرف اور صرف مجبوری کے عالم میں کھولا گیا. یعنی ادھر وزیر اعظم قطر تشریف لے گئے LNG کا معاہدہ کرنے، اور ادھر شہباز شریف نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے مذاکرات کے دروازے کھول دیے. اب اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو بھائی 10 دن پہلے کر لیتے. اتنا قیمتی وقت، سرمایہ اور 2 جانیں ضائع ہونے سے رہ جاتی. یہ سارے کا سارا سلسلہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کے سامنے آتا ہے، اور وہ سوالیہ نشان ہے مینجمنٹ پر. کیا آج بھی ہمارا بنیادی مسئلہ مس مینجمنٹ تو نہیں ہے؟ مس مینجمنٹ ایک ایسا ناسور ہے جو الٹیمیٹلی ملک و قوم ہی نہیں، بڑی بڑی امپائرز کو لے ڈوبتا ہے. مغل امپائر ایک بہت بڑی مثال ہے مس مینجمنٹ کی. وہ بھی ہر دوسرے دن ایک نئے پروجیکٹ اور نئی مہم کا آغاز کرتے اور پیچھے سارا کام چوڑ ہوتا رہتا. یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو حد سے زیادہ بڑھاتے چلے جاؤ اور تعیش میں 1 روپے کی کمی نہ آئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسٹیٹ آف پاکستان کو خالص مغلئی بنیادوں پر چلا رہے ہیں؟ حد زیادہ گستاخ. آج بڑی جلدی تشریف لے آئے ہیں شہنشاہ معظم. آج ہم بہت خوش ہیں. بہت عرصے کے بعد ہمارے انارکلی دبئی سے واپس آئی ہے. انارکلی نے سربالے والا تاج پایا. انارکلی جی سنا کیوں جا ماحول رہے تھے دبئی چ؟ بڑے مزے. زرداری صاحب نے ملاقات کیتی ہے؟ نہیں، آج کل امریکہ گئے نے. موصوف آج کل بیمار ہیں، علاج کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں. بیمار گھر تے ڈرے بہتے نے. ڈرے کیوں ہیں؟ ہر تیسرے دن انہوں نے کوئی ساتھی پھڑیا جاندہ ہے. ایک اتنے لندن میں بیٹھا اتنے پھری جاندہ ہے. استاد محترم، تیرے ارگے بندے پھڑوا دے ہر گل نہیں کری دی. جڈا بڑا تیرا منہ ہونا اوٹی تو گل کر دینا. ہاں نہیں تیرا تو چھوٹا جا نا. بیرم خان اور عالم پناہ اکثر شادیوں میں ایسے بھانڈ بھی جاتے ہیں. شہنشاہ معظم. کیا بات ہے استاد محترم؟ یار اپنا نام تو چینج کر. اے شہنشاہ معظم نہ تو شہنشاہ لگتا نہ معظم. سیدھا میں تھا تینوں اکبر ہی آکھنی. اوے اکبر. جی میری اتنی کوئی پرچون دی دکان نہیں ہے. آپ اسے جلال الدین کہہ سکتے ہیں. کیوں کہہ سکتا جلال الدین؟ ایمی خام کا کہے گا سالہ لگتا میرا. واہ جی واہ. بیرم صاحب وین نہیں دیا، تینوں بلا رہی ہیں. ادھر مار. انارکلی دبئی میں بس بھی چلاتی رہی. جنی اچھی دی آواز ہے اتنے بحری جہاز بھی چلاندی رہی ہے. اور تم خود کبھی دبئی جاتے ہو؟ بہت دفعہ گئے ہیں ہم لوگ. کیا کرنے جاتے ہو؟ شکار کرنے جاتے ہیں ہم. دبئی سے لوگ شکار کرنے یہاں آتے ہیں، یہ دبئی جاتا ہے. عالم پناہ تھوڑا پاگل بھی. ہم نے کبھی باز یا پرندے سے شکار نہیں کیا. جی عالم پناہ ریچھ سے شکار کرتے ہیں. کس سے؟ ریچنل بانس سے بھاگے نا ہر ریچھ کو چھوڑ. ہاں جی. میرے ہسن والی گل ہے، ریچھے تے بٹھایا جاندہ ہے، اینج کر کے چھڈیا جاندہ ہے. کیوں پاگل ہو جاندے کسی کسی بندے؟ اور کئی یاری تو ریچھ عالم پناہ نے بٹھا کے. اور انہوں نے ایک رچ گم بھی کرتا سی سٹ کے. یار کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ انہیں رچ بھی سٹے تو پہاڑی دے پار چلا گیا. ان کا فٹے منہ بادشاہ ذرا ایسا ہی سٹ دینا میں نے. وہ تو شکار دے نہیں لیا، ملم لیا. یار ہاسا اپنا بند کر. میں خدا دی قسم لا لو گئے تو چلے جانا. میں دس دوں کیوں یار کی طریقہ یار ایمی خام آپ کا چلے جانا؟ ہم نے تمہیں پیسے دیے ہیں، دیہڑی پہ لے کر آئے تمہیں. ذلیل کرنے واسطے دیہڑی دیتی میں نے. یہ تو ماشاءاللہ ہاتھی بھی اتنے بٹھا کے سٹ دینا سی. انہاں دا اپنا ہاتھی مولا بخش جڑا ہے وہ انہوں کہہ رہے سے میں چاندتے جانا منو سٹ دے. انہوں نے چاندتا سٹنا سی، وہ مریخ تے چلا گیا. وہ تو جا کے انہیں کیا فٹے منہ تیری ٹائمنگ دا. ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اصلی اکبر جو ہے وہ واقعی چرک سے، شکرے باز سے شکار نہیں کرتا تھا، پسند نہیں کرتا. وہ کس سے کرتا تھا؟ وہ چیتے سے شکار کرتا تھا. جیسے ہاؤنڈز کے ساتھ جس طرح شکاری تازی کتوں کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے، یہ چیتے کے ساتھ شکار کرتا تھا. اور ہندوستان میں چیتے کے ساتھ پہلا شکار 1555 میں موصوفی نے کیا تھا. سر چیتے سے کیسے شکار ہو سکتا ہے؟
शिकार तो कुत्ते से होता है, परिंदे से होता है। चीते से शिकार भी होता है। 1500 साल कबले मसीह इंट्रोड्यूस किया गया था और किया था इजिप्शियंस ने। उन्हें कुछ चाबी है ना चीता से सर। सर चीता तो खुद खूंखार जानवर है। नहीं, लेकिन जब सिधाया जाता है, पाला जाता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो ताजी कुत्ता होता है, हाउंड, इतना इतना बड़ा दांत होता है उसका, वाह वाह। तो अगर उसको सिधाया जा सकता है, उसके जरिए शिकार हो सकता है। ਕਿਹੜੀ चीज का शिकार जनाब? चीते के जरिए हिरन का शिकार, पाड़ा हिरन, चंकारा हिरन, और खास तौर पर पंजाब के कुछ इलाकों में अकबर नील गाय का शिकार, उड़ियाल का शिकार बजरिया चीता किया करता था। आज भी पोठोहार की पहाड़ियों में अगर चीते की बाकियात है ना, तो ये उसी दौर का चीता है। इसको 1553-54 में प्रेजेंट किया गया था चीता। इसने फिर उसको सिधाया और 1000 चीते फिर इसने पाले और छोड़े, जंगलों में छोड़े। इन्हें तो चिड़ियाघर इसलिए कि 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठ गया और कोई काम था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं है। टुरिया ਜਾਂਦਾ नहीं सी, उन्होंने तख्त पे बिठाता। वजह साले मैंने पोलियो से भी मेरे को हम आपको इनामात देंगे अगर कोई शख्स ये बता दे कि हमारे चीते का नाम क्या था। अगर मैं बता दूं चीते का नाम, फिर क्या इनाम दोगे? इनको कहा मैंने इनामात देंगे हम। हौली बोल। आलमपना है वही चीता है। बेहोला हुन हमारी तेरी मेहरबानी। सर वैसे चीते को किस तरह सिधाया जाता है? बड़ा इसका चहेता चीता था, उसका नाम था फतेहबाज। चीतियां का नादरा खोल के बह गए। इसने दीवाने शिकार, पहला वाइल्ड लाइफ का महकमा यहां पर अकबर ने कायम किया था। दीवाने शिकार कहते थे और शिकार को बहुत सीरियसली लेता था। आलमपना, क्या बात है नारकली? आप तो बहुत बड़े इंसान हैं। बड़े नहीं, बहुत मोटे इंसान है। आलमपना ज्यादा तेज दौड़ना तो रेड़ पर देने। बादशाह सलामत। क्या बात है नारकली? कोई नई रियासतें आपने खरीदी? कोई कुछ नहीं हमने खरीदा, पहले ही हमारे पास इतना कुछ है। कितना कुछ है तुम्हारे पास? बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन असि दस नहीं रहे। एहतसाब वाले पीछे लग जाएंगे। तो पता नहीं एहतसाब आजकल से शुरू होने वाला। दड़ बट के बस टैक्स भी बहुत थोड़ा इसीलिए देते हो। देने गल होर पासे ले जा रही है भाई। तू आप टूरी है गल। वैसे फायदा कोई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त यहां के हुक्मरान खुद करप्शन करते हैं, लेकिन इनकी नाक तले बड़ी करप्शन हो रही है, बड़े लेवल की करप्शन हो रही है। लेकिन करप्शन का पैसा, ये जो रिज़्क़े हराम है, इसका अंजाम अगर देखना हो तो डॉक्टर आसिम केस को स्टडी करें जरा, कि 4.5 अरब रुपए मुबैना तौर पर इनके एक दोस्त ने ठग लिए इनसे, और 7 करोड़ का टीका लगा गया चंद दिन पहले उनका एक मुलाजिम, और उसके खिलाफ एप्लीकेशन तक दायर नहीं की जा सकी कि पुलिस पूछेगी आपके पास 7 करोड़ कहां से आए। अब अगर इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि ऐसा ही था, डॉक्टर आसिम के पास इतनी रकम थी, तो ये कहां से आई भाई? फिर इसका मतलब है लोग ठीक कहते हैं कि करप्शन का पैसा था जो आपने ठोस रखा था मुख्तलिफ खजानों में, और वो सारे का सारा जाया हो गया, और जिल्लत और रुसवाई का तौक अलहदा जो आपके गले में पड़ चुका है। हमारी गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, हम किसी को नहीं जानते। अच्छा जी, एक दिलचस्प बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है कोहिनूर वापस लाने के लिए। अबू जी साडा कोहिनूर किदे कोले? वो बरतानिया गवर्नमेंट ले गई थी यहां से, अब हमने रेट कर दी है, इंशाल्लाह उसे ले आएंगे। तुम्हारे बेटे की नाअहलियों की वजह से बरतानवी गवर्नमेंट यहां से लेगी, वरना उसकी क्या मजाल थी? पर उन्हें शहीद ऐसी पा दो मेरे मुंडे, तो की कसूर है? उसका कसूर यही है ना कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दिया था यहां आने का, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, खैर सगाली के तौर पे इसके लिए फ्रेंच वाइन, इटालियन वाइन लेकर आते थे वो। सर उसने तो ये एतराफ अपनी किताब में भी किया हुआ है। जी, तो उसके जहांगीरी में कि 1 बोतल शराब, आधा शेर गोश्त, दैट्स इट, मेरा पूरा दिन गुजर सकता है। अबू जी तुसी लोग ये निकटिया सो अन्नी दिया तेरा जिक्र हो रहा है। ये तुम हो, जहांगीर का जिक्र हो रहा है। तू ऐसा किलो गोश्त नहीं खाया, ये तेरे मन ना नर जे। ते सर साडे कोलों कोहिनूर लिया किन्ने सी? महाराजा रंजीत सिंह उसका दौर था, और उसके इंतकाल के बाद उसका बहुत कम उम्र बच्चा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह, 11 साल उसकी उम्र थी, और इन्होंने बड़ा फ्रॉड ये किया कि जी महाराजा ने मलका बरतानिया को गिफ्ट कर दिया, वो बजोरे शमशीर गिफ्ट लिया गया था। असल टिकेट ते फिर मलका है ना सर, हाँ जी। बड़ा ओदा पाटे गर्मेर का मुंह। और कोहिनूर के हिस्से बखरे किए गए, वो अपने ताज में फिक्स करने के लिए उसको काटा गया,
اب تو وہ تقریباً آدھے سائز کا ہے جتنا تھا. تخت طاؤس یہاں سے اٹھا کے لے گیا نادر شاہ. انہیں اسے برف لا لی جاتی. ساڑھے کے تو سر ان صرف پرانی انارکلی بچی ہے یا نیلا گنبد. بادشاہ او آ گیا. ہم آ گیا بادشاہ. یہ کون ہے؟ علی جان یہ وہی فریادی ہے کون فریادی ہے؟ اور جڑا جتیاں کھا کے دربار دا اینڈ نہیں کرتا. بلایا جائے. فریادی حاضر ہو. آگی نارکلی سانو دسیا ہی نہیں ہے. کوئی ٹیلی فون کر دی کوئی سانو خبر ہوں. تو ہے ماما سورا. با خدا میں تو اس کو جانتی بھی نہیں. لے دبئی دا کرایہ پیو کو لے کے گئی سی. ہاتھ دیا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے دربار میں؟ کون پیو کہہ رہے ہیں؟ اسے زندان میں ڈال دیا جائے. کیڑا زندان کیڑا زندان ایتھے مینوں دس کیڑا زندان. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ اور آج ہم آغاز کریں گے ایک نئے فارمولا سے. ہم اکثر اس سیگمنٹ میں اردو پنجابی عربی فارسی کا کوئی ایک آدھ فارمولا ڈسکس کرتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ. آج چند الفاظ میں ایک چھوٹی سی چیز لیکن بڑی اہم اور انٹرسٹنگ ہم ڈسکس کریں گے. جب آپ اردو کے کسی لفظ میں است کا استعمال دیکھیں, است یعنی لفظ کے آغاز میں است آئے, جیسے استقبال, جی جی استغفار, استفسار, تو اس کے لیے چاہنا کے مطلب ہوں گے. یہ عربی کا اسلوب ہے, عربی کا حسن ہے کہ ہر سچویشن, ہر بات, ہر معاملہ, ہر موقع, ہر محل کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سابقہ لاحقہ ایسا ایڈ ہو جاتا ہے کہ اس سے لفظ کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے, معنی کے نئے زیورات پہنا دیے جاتے ہیں. اور کسی اور لینگویج میں اس قدر جامعیت کے ساتھ یہ سیٹ اپ, یہ فارمولا, یہ میکنزم نہیں ہے. واہ. اب است کا مطلب ہے چاہنا, استغفار مغفرت مانگنا, استقبال کسی کو ریسیو کرنا, اس کی خیریت چاہنا. جیسے استثناء ہے, ثنا, لفظ ثنا مینز تعریف, استثناء اپنی تعریف چاہنا کہ جی میں تو اس سے مستثنا ہوں, مجھے اس سے استثناء حاصل ہے کہ میں تو تعریف کے لائق ہوں نا, چونکہ میں دوسروں سے ممتاز ہوں. ان فارمولا مک گیا. اور استقبال نہیں کہنا, است کے بعد جو تے ہے اس کے نیچے زیر ہے, یہ استقبال ہوگا, یہ استغفار ہوگا, استقبار ہوگا. یہ کتنی بار ہوگا سر؟ اچھا جناب اب آئیے الفاظ کی طرف. ہاں جی اصل الفاظ. لفظ ہے کڈنیپ. انگلش کا. انگلش ایک رکشے والے کو تجھے کی امید کر نہیں نہیں, انگلش, اسے پتہ ہے انگلش کہتے ہیں. انگلش میں ایک لفظ ہے کڈنیپ. یہ دراصل بگاڑ ہے کڈنیب کا. نیب, نیب کرنا, پکڑنا, اٹھانا, لے جانا, یعنی اغوا کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا. اور کڈ نیب بچے کا اغوا, یہ تھا اس کا اصل مطلب. اور یہ چونکہ بڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جی فلاں سیٹ صاحب کو کڈ نیپ کر لیا گیا. ہاں جی. یہ غلط العام ہے کہ ان کے لیے ایبڈکٹ لفظ ہے, ایبڈکٹ, ایبڈکشن, لیکن وہ کڈنیپ ہی استعمال ہو رہا ہے. وہ کڈ بھی غلط ہے, نیپ بھی غلط ہے. یعنی ان تک جن بندے چکے گئے غلط چکے گئے. غلط. میرے سے بھی ایک دفعہ کڈنیپ ہویا جی. اچھا, انہوں لے گئے سی, پھر 1000 روپیہ دے کے انہوں کار چھڑ کے گئے کہ انہوں رکھ لو سی. اس کی جب آپ ایٹیمالوجی پڑھتے ہیں نا, تاریخ میں دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ امریکہ جب نئی نئی کالونی بنا انگریزوں کا, تو وہاں پر تعمیر و ترقی کا ایک سیلاب آ گیا تھا. وہاں پر کام زیادہ تھا, کرنے والے کم تھے. وہ پھر بچوں کو اغوا کیا جاتا تھا, ان کے بیگار کیمپ بنتے تھے. وہاں سے کڈنیپ کا آغاز ہوا اور کڈنیپ بن گیا, اور اب ہر اغوا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر اردو لفظ مغوی, اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے کہ مغوی اغوا کرنے والے کو کہتے ہیں,
ہم تو استعمال کرتے ہیں جی مغوی بیچارہ واپس آ گیا. مغوی بیچارہ نہیں ہوتا, مغوی تو یوں سر پر ہوتا ہے, وہ تو اغوا کرنے والا ہوتا ہے. تو سر ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے مغوا. جڑا اغوا ہویا ہے مغوا یہ رفڑ پہ جانا جی. یعنی جو اغوا شدہ ہے وہ مغوا ہے. وہ مغوا ہے. جس طرح راشی اور مرتشی یہاں 95% لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. یہ تو بڑا راشی افسر ہے. جی. تو راشی ہوتا ہے رشوت دینے والا, مرتشی ہوتا ہے رشوت لینے والا. تھانے چڑھان جائیے تھا کہ بندہ چڑھا لینا سی, مرتشی کو اڑے گا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہاں کی. آڑو صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے مرتشی اور مغوا؟ نہیں میں تو نہیں سمجھ آ رہی, میں تو 14ویں منزل تو ڈگیا ہے نا. یعنی تم 14ویں منزل سے اگر گرے تو یوں لگے گا جیسے شہاب ثاقب گرا. بالکل صحیح ہے. پچھلے دنوں انڈیا میں رپورٹ آئی ہے کہ شہاب ثاقب گرنے سے ایک بندہ مر گیا ہے اور 3 بندے زخمی ہوئے ہیں. وہ پاگل میرے تھے. نہیں تو سائنٹسٹ نے پتا کیا کہا کہ نون ہسٹری میں یہ پہلا شہاب ثاقب ہے جس کے گرنے سے موت واقع ہوئی ہے کسی کی. ورنہ دور دراز کے علاقوں میں گرے جن سے کبھی موت واقع نہیں ہوئی. ثانوی دادے ثاقب صاحب کون نے؟ یہ جو اوپر خلا میں گرد و غبار ہوتا ہے نا, آپس میں ہیونلی باڈیز ٹکراتی ہیں اور پتھر, مٹی اور ریت کے جو ٹکڑے بڑے بڑے خلا میں پھر رہے ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات کشش ثقل انہیں کھینچ لیتی ہے. ہن پیو دا پتر تے ہیولی باڈی جڑی ہے 10. اور ہیولی باڈی چھڑ تے میں تے کشلے شکل سے پھنسیا. کس میں پھنسا؟ کشلے شکل سے. اور کشش ثقل. اے بچپن چاڑو نو شہاب کہندے سن. ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کا جو گرینڈ کینین ہے کولوراڈو میں, یہ بھی شہاب ثاقب کے گرنے سے پیدا ہوا تھا. اتنا بڑا شہاب ثاقب. وہ دا کزن تے سر. اے آڑو تے شہاب ثاقب ڈگیا سی سر, سر پاڑ گیا. کس کا؟ شہاب ثاقب دا. اور بعد شہاب ثاقب اینو ڈگ کے بھوک لگ جاندی. ایہو جہا شہاب ثاقب تندور چ ڈگدا. اچھا جی, پھر ہے ایک لفظ کانسٹیبل. جی کانسٹیبل یہ جو سپاہی ہوتا ہے, جو اب آ کے بیچارہ سپاہی بن گیا ہے. تے پہلے ڈی پی او سی سر. یہ ڈی پی او سے بھی بڑھ کے تھا, منسٹر کا لیول تھا اس کا. یہ کاؤنٹ سٹیبل اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق کاؤنٹ سٹیبل اس کی ایٹیمالوجی جو ہے وہ یہ کہ علاقے میں امن و امان کا انچارج جو منسٹر ہوا کرتا تھا. ایجا ہم سپاہی ہے جو اب نہیں کوئی تے کرتوت ایسے ہو گئے نا جڑا بیچارہ سپاہی بن گیا. کاؤنٹ بہت بڑا سٹیٹ, کاؤنٹ نواب کو کہتے ہیں. وہ کیسا مشہور ناول ہے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو. وہ سار سویرے سپاہی ایسے جو دیتھی پہ ہوں گے. کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کتاب تو خیر آپ کیا پڑھیں گے, آپ کم از کم فلم ہی دیکھ لیں. یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کیا پڑھیں گے. اندروں پتا بھی ہے جاہل یہ ہے گے. نہیں جاہل نہیں, نالائق ہیں. جاہل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے نلائق. اور نلائق جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا موٹا بھی ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا گنجا بھی ہوتا ہے. اچھا جی, کانسٹیبل سے یاد آیا کہ ہم لفظ وردی کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں. وردی دراصل ہر یونیفارم کے لیے نہیں ہے. ہو وردی کا منبع پتا کیا ہے؟ آئے منبع. آیا لیٹ لیکن آیا درست ہے. وردی کا منبع ہے وردہ. سر ایکچولی جڑی اسی پانے ہیں وہ ہے وردی, تے جڑا آڑو پاندا وہ ہے وردہ. اور یہ وردہ بہت مشکل سیتا جاتا ہے. اور کئی بار یہ بیٹھا تھے تو وردہ پاڑ گیا. یہ وردہ سیتا نہیں جاتا, ویلڈ ہوتا سر. ایک بندہ کالیا نکلا کے نا کہ شیشہ رکھ کے یہیں کر رہے ہوں وردے نے. وردہ کا مطلب ہے گلاب. گلاب کی نسبت سے اسے وردی اس لیے کہتے ہیں کہ انگریز جب یہاں پر آئے تو ان کے یونیفارم کا کلر اگر آپ دیکھیں تو سرخ تھا. ہاں جی, سرخ وردی ہوا کرتی تھی, تو اس لیے اس کو وردہ سے وردی کہنے لگے کہ یہ تو وردی والے ہیں. یہ کہنا کہ نیلی وردی ہے, فلاں نے کالی وردی پہنی ہوئی ہے, سفید وردی, یہ غلط ہے کیونکہ وردی کا مطلب ہے سرخی. سرخی. تو اس لیے اس نے سفید یونیفارم پہن رکھا ہے, سفید وردی نہیں ہوگی. سر ویسے ہر گلاب کی تو خوشبو نہیں ہوتی. نہیں, خوشبو ہوتی ہے دیسی گلاب کی. دیسی گلاب لگوانا چاہیے جب بھی موقع ملے. جنگلی گلاب بھی نہیں لگوانا چاہیے, وہ تو خودرو اب تو ہونے لگتے ہیں اگر آپ زیادہ احتیاط نہ کریں. اور اگر صرف سجاوٹ چاہیے
تو پھر یہ ولایتی جو ہے اس کی خوشبو نہیں ہوگی, لگے گا جیسے پلاسٹک کا ہے. اچھا جی, اگلا لفظ ہے پنچ. پنچ کیا ہوتا ہے سر مکہ. سننا پنچ جو ہے, میں اس میں مکہ بھی ڈسکس کروں گا, مکہ بھی اتنا ہی مزے کا لفظ ہے. جی مکہ ہوتا ہے بڑا مزیدار. پنچ گاؤں میں جب 5 لوگ مل کر پنچایت کی شکل میں بیٹھ کے کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں نا, تو ہر فرد کو پنچ کہتے ہیں. سرپنچ. اور سرپنچ جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے, جس کے پاس کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے, یہ جو 5 لوگ ہوتے ہیں نا, پنچ اس سے نکلا ہے, 5 انگلیاں جی. یہ اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ پنچ. انگریزی میں نہیں کہتے اس نے پنچ دیا اسے, ہاں جی. تو یہ پنچ ہے. تو مکہ جو لفظ ہے, مکہ, ہاں جی. وہ ہے مکھ کا, یعنی جو منہ کا نشانہ بنا کے مارا جاتا ہے نا, وہ مکھ کا. تو مکھ کا میں ایک بیریئر آتا ہے, مکھ کا ایک ٹوٹا پھوٹا ایب تنافر, اس لیے کھے اور کاف کا جو تصادم ہے ہاں جی, اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا اور مکہ کر دیا گیا. ایون یہ جو مکھی ہے, مکھی بھی مکھ کی ہے, مکھ کی. بھلا کیوں؟ یہ منہ پہ بیٹھتی ہے. سراج شیر پلیز. شیر غلام محمد قاصر کا پرانا شعر ہے, بہت بڑے شاعر. چند شعر تو بہت ہی شاندار ہیں ان کے, جی سر. اور سر فہرست جو ضرب المثل بن گیا. سر عنایت کرے پلیز. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. کروں گا کیا, کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. ویلکم بیک. خود حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے میل باکس, اور آغاز ہم کریں گے ایک بڑے چبھتے ہوئے سوال سے کہ نواز لیگ نے پروجیکٹس تو بہت لگائے ہیں, مگر ہمارے سروے کے مطابق اس کی مقبولیت کا گراف لگاتار گرتا چلا جا رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک تنظیم ہے جس میں زیادہ تر نوجوان ہیں, کچھ این جی اوز ہیں. انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سروے کیا ہے, اس کی اور بھی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پروجیکٹ بذات خود اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ آپ کی مقبولیت اوپر جا رہی ہے یا نیچے. دیکھنا یہ ہوگا کہ پروجیکٹ کون سا لگ رہا ہے, وہ آپ کی نیک نامی کا باعث بن رہا ہے یا بدنامی کا. مثلا ایک پروجیکٹ ہے میٹرو بس. اب میٹرو بس ایک بہت عمدہ پروجیکٹ ہے. کوئی مجھ سے پوچھے, میں آج تک بیٹھنے کی سعادت تو نہیں حاصل کر سکا میٹرو بس میں, لیکن اس کا فائدہ مجھے اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیمپیڈ, جمع غفیر, جو ادروائز سڑکوں پہ ہوتا, ویگنوں میں ہوتا, وہ ایک محفوظ روٹ پر چلا گیا ہے, جس کی وجہ سے کچھ سفوکیشن کم ہوئی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی پروجیکٹ کاسٹ حد سے تجاوز کر گئی ہے. اسی طرح کا ایک پروجیکٹ, ایگزیکٹلی اسی طرح کی, ایک یوں سمجھے کہ ڈیٹو کاپی ایک دوسرے کی انہیں کہا جا سکتا ہے. امرتسر میٹرو بس کو دیکھ لیجئے. امرتسر آپ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے. وہاں پر فی کلومیٹر کاسٹ 29 کروڑ پاکستانی روپیہ ہے, جبکہ آپ کا لاہور میٹرو 1 ارب 10 کروڑ روپیہ فی کلومیٹر کی کاسٹ سے بنا ہے. اور یہاں پر یہ تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام آباد میں کاسٹ آف دا پروجیکٹ اس سے بھی تجاوز کر گئی. ایک چھوٹا سا کمپیرزن لاہور اور کے پی کا بھی دیکھتے جائیے کہ آزادی فلائی اوور بنا تھا آج سے 2 سال پہلے, اور اس کے اوپر کاسٹ آئی 2 ارب 11 کروڑ روپے فی کلومیٹر, اور اس سے بہتر ساخت کا, ڈبل سٹوری, بہتر کوالٹی کا باب پشاور آج بن رہا ہے, یعنی 2 سال بعد, اور اس پر کاسٹ آ رہی ہے 82.5 کروڑ روپے فی کلومیٹر. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ واقعی 18-20 کروڑ گوبھی ہیں؟ انہیں کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے. اب میڈیا نے ایک ایک بات لوگوں کے کانوں تک پہنچا دی ہے. اب آپ بھاگ تو سکتے ہیں, چھپ نہیں سکتے. اب آئیے اورنج ٹرین کی طرف. ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے اورنج ٹرین کے ساتھ. اورنج ٹرین چلے گی, شہر کی خوبصورتی, اس کے تزئین و آرائش میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں ہوگی. لیکن بھائی ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ یہ $1.6 بلین. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک کا حصہ تھا. آپ کیوں موقع دیتے ہیں چھوٹے صوبوں کو ایسے سوالات کھڑے کرنے کا؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس ملک کو کیا پروجیکٹ دے رہے ہیں. یعنی پاکستان میں آپ سونے کی سڑکیں دینا شروع کر دیں تو بھائی ہم تو اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. اگر تو صرف
प्रोजेक्ट्स देखने हैं ना, तो मैं बार बार कहता हूं कि परवेज मुशर्रफ का दौर, परवेज इलाही का दौर, ये दरख्शां बाब है आपके मुल्क की तारीख का। लेकिन आम आदमी को उससे क्या फायदा हुआ? उसके बेशतर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे दूररस नतायज, लॉन्ग टर्म नतायज तो हासिल किए जा सकते हैं, आम आदमी की दादरसी नहीं हुई। इस मुल्क में दो तरह की भूख है जिसमें हमारे अवाम मुब्तला है। इस भूख को दूर करने की जरूरत है। एक है पेट की भूख और दूसरा इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स में इजाफा किया था जुल्फकार अली भुट्टो ने, आज तक उसकी कब्र को सलाम करते हैं लोग। वरना जो करतूत इस पार्टी के थे, जो इसकी मौजूदा क्यादत कर रही है, इसके बाद तो इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होना चाहिए था। पेट की भूख का मदावा इनमें से कोई नहीं कर सका। उसकी वजह यह कि ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। करप्शन इस कदर ज्यादा हो चुकी है इस मुल्क में कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो प्रोजेक्ट्स जो अवाम के साथ शेयर करने के हैं, यानी अगर आप सिर्फ एक काम करें, कर्जे लेने बंद कर दें, वो जितना पैसा है, जितना आपका जीडीपी है, आप अवाम को लौटाना शुरू कर दें, अवाम का पेट ऑटोमेटिकली भर जाएगा। वो आपसे रोजगार नहीं मांगते, वो नौकरियां नहीं मांगते, वो उस खजाने में से हिस्सा मांगते हैं जिस पर आप और आपकी क्लास सांप बनकर बैठी हुई है। जब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे तब तक पॉपुलैरिटी का ग्राफ रूबा जवाल ही रहेगा, ये तरक्की पजीर नहीं हो सकता। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में मुखबर की इत्ला पर पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा, जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। ओ रंजिश ही सही, सुभान अल्लाह, वाह, मजा आ गया। दिल जीवे ओ चलते गाड़ी च दाद नहीं दे दिंदी। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ। क्या ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸੁਰ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ। ਚੱਲ ਬਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। रंजिश भाई जी थोड़ा ध्यान किधर है टीरे जी? नहीं दिया बच्चे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं एसएचओ साहब, आप मेरे ख्याल लगे मैं दाद नहीं देना चाह रहा, ये क्या नशेई परमानेंटली आपके थाने का हिस्सा बनाओ? ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। और दूजी गल है नीफ दा चोर सुच मेरे को ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ। की सुनना चाहते हो? ठुमरी, दादरा, हीरा या टीरा? कोई मसला तेरा? ले भी टीरा हुआ चोर सच दे। कब करके मैं बाल करके लंबे पागल है तेनू। अच्छा भाई, जितनी टाइमिंग और प्लेसमेंट इस बेचारे हवालदार की अच्छी है। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। जी जी जी। ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਏ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਤੀ ਕੀ ये ਹੈ? बहुत बड़ी एसएचओ साहब, ये बहुत बड़ी जलालत है, बहुत बड़ी लानत है जो माशरे को तेजी से अपनी लपेट में लेती चली जा रही है। लेकिन इसमें माशरे का भी कसूर है, कानून मौजूद है। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਦੀ। हुजूर बेलेबल ऑफेंस है, इसी वजह से आप साजबाज कर लेते हैं उनके साथ, आप केस इतना कमजोर बनाते हैं। वरना कानून मौजूद है, 1 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੇं? नहीं नहीं नहीं, ये आपका कसूर इसमें सिर्फ इस हद तक है कि आप भी इस बेईमानी का हिस्सा बनते हैं। आप तगड़ा केस बनाएं, आप अपनी सिफारिश ऊपर लिख के भेजें कि जनाब ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनकी बेल ली जाए। ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘੁਸਣ ਪੁੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ये सीरियस गल्लां ही तुहानू मार पाउंदी है पता है? तमीज ना रहे खोतिया जिया। ये तुहानू क्या है सज्जू साहब? और आज मैनू सही टीरा लगा, वो खोता लगदा है। अच्छा मैं क्या इंज हो सकता है? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਸ ਨੁਕਰ ਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਅੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਤਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਚੂਹੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਫਾਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਜਾ।
ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਫਕੀਰ ਹੈ ਹਨੀਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਥਾਣੇ ਚ ਨਾ ਲਵਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਆ ਤੇ ਅੰਨੀ ਦਾ ਗਿਆ ਟੀਰੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ है ओ यार बात सुनो तुम ना बोला करो, तुम बोलते हो चौधरी साहब पिटते हैं। कैसा कुट खा के बेवा बतख लगने ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਖੱਪ 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 और चौधरी साहब दे इधर ले कांदा 55 हरी ऑपरेशन ਅੱਲੇ ਆਏ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ अच्छा जी ਲੈ ਜਰਾ ਨਿਫੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ हाँ जी लिया बाहर बारह रे चलाए की हो गया लिया बाहर इनू ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਫਰ ਪਾਗ ਬੜਾ ਸਤੀਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਨਾ लिया आगे खलो सीधा खलो ऐडा खड़ा करके टुंडे हैं आगे लग आगे आगे वो आगे अजी वो परामा नीफ यार आ गया नीफ जी चौई साहब वो जाए बकुआ तो पहुंच चुका है अच्छा जी फिर जा मेरा बच्चा हाँ जी ओए सीधे रख हट मर बदल रहा सीधा कितनी दिनों की जो खेलते हैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ बस कनेक्ट तेनू ऐसा ही नहीं रंगे तू पकड़े ਇਹ ਫਰਕ ਲਿਆ जी हां ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੂਆ ਘਟਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜੇ तो जिले गया ना साल नहीं अंदर फिर पता लगेगा जुआ होंदा की है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਆ ਮਾਮਾ नीफ साहब उन्हें मामा क्या मामा मामे की किधरे भी कोई आई साइड का जिक्र नहीं मामा मीम ना होता है टेनल नहीं तू सीधा सीधा समझे कल मुखफ्फफ ते ना जा मेरा पुत्र है दे तेरे सब पर्चा देते मैं तेने ਉਹ ਸਰ ਪਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ पर्चे दे ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਲੋ ਬਹਿ ਕੇ तमीज ना नहीं तमीज ना नहीं तमीज ना दे पर्चा चोई साहब दे अच्छा इन्हें थोड़ा थोड़ा नजर आने लग गया नीफ ने आज तक मेरे से हाथ नहीं चुकिया है सही ये होया की तू तो भरा लगना मैं इन्होंने छड़ना ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹਾਂ दे जी पर्चा देते ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ हनीफ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ हनीफ जी ਉਹ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਬੇਵਕੂਫ ਹਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਫਰੈਂਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੈਰ ਹੈ उधर कौन बैठा है? ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਚਨਿਓਟ ਅੱਛਾ ਚਨਿਓਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟਿਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ओ यार मरो तुसी मेनू खाम खा विच में दली जान रहे हो यार ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਓਏ देखो मेरी गल सुनो नीफे जी। पुत्र किसी वेले भी इंस्पेक्शन हो सकती है कोई ख्याल करे करो यार क्या इंस्पेक्शन हो सकती है? इतना फजूल यूनिफॉर्म और गंदा माहौल है जिसमें बैठे हो तो। ਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ क्या बात है नीव थैंक यू आज तो टॉम क्रूज ही लग रहे हैं टीरे दा बूटे पुत्र मैं सिर तोड़ कोशिश करांगा तेरी तरक्की दी ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਈਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं एक अख वाला हुंदा ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ नीव फाल्ट दिमाग दा नहीं गा यू नो वेरी वेल हाय मैं मर गई मैं अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम मैं क्या मेरी गल सुनो की बीबी बैठो बैठो चीड़ को बड़ी मेहरबानी बीबी एक मिनट पुत्र जी औरत जाते मैं जरा पूछने दे की बीबी की मसला की ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओ बाजी कानून अन्ना नहीं गा अन्य बन गई है बीबी क्या है नहीं नहीं पुत्र वर्गा के आ जा
नहीं है तो मेरे निक्के जे मुंडे ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੂਏ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਅਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਫੌਰਨ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਵੇਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਓਏ ਲਿਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲੈ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਕਾ इधर पुत्र ऐसे खड़ो जा ये सही सी दस मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा था एम पकड़ के ले आया टीरा ਚਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਇੱਧਰ ओ नी वे इधर आ ओ नी वे कुछ बंदा तू भाग जाता नी वे पुत्र तू आगे निकल गया नी वे आगे निकल गया मेरे बच्चे आगे निकल गया ਨੀਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣੇ तो दिन हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।